السلام عليكم متابعي شان الفيا اكاديمي. في فيديو جديد ما تنساوش باش تعملوا ابوني على شان يوتيوب متاعنا باش هكاك يوصلكم كل جديد. وما تنساوش تزوروا الموقع متاعنا الفيا اكاديمي elvia-academy.com. تلقاو فيه عدة تلخيص وسيريات بالإصلاح، تمارين بالإصلاح في كل المواد: فرنسي، أنجلي، مات، سيونس، فيزيك، انفورماتيك تكنيك. اليوم باش نفهموا درس جديد اللي هو لي بيزوان نوتريسيونيل دو لوم، دونك اللي هو حاجيات معناها التغذية للإنسان، الموجه ل troisième سيونس اكسبيريمونتال. باش نفهموا مليح انواع لي زاليمون، انواع اللي الحاجات اللي يستحقهم البدن، جسم الانسان باش يكون في صحه جيده، باش يكون اون اكيليبر. به الدرس متاعنا هو اول حاجه لازمنا نفهموها انه كل حاجه بيان سور لا افراط ولا تفريط. يعني ايش معناها؟ ما نكثروش من نوع محدد معناها من الغذاء باش ما يتسممش البدن متاعنا، على خاطر كل اليمون عنده الدور متاعو والمهمة متاعو في جسم الإنسان. Bien, je vais une petite introduction. Donc, les aliments que nous consommons apportent l'énergie nécessaire à nos activités, ainsi que les matériaux nécessaires à la construction et au bon fonctionnement de nos cellules. Bien sûr, الخلايا متاعنا تستحق التغذية، تستحق انها تتنفس بالطبيعة، باش تستحق الغذاء باش تنجم هي تقوم بدورها، باش هكاكا اسور لو بون فونكسيونمون نتاع لورغانيزم نتاعنا، نتاع لي زورغان نتاعنا اللي هما الاعضاء. En fait, les aliments que nous consommons sont constitués par un mélange d'éléments simples. Les éléments simples منهم باش نحكيو على les glucides, les lipides et les protéines والا les protides. زيدا كيف من les éléments simples نجمو نحكيو على l'eau, الماء، les sels minéraux, الأملاح المعدنية. Donc, il existe donc des aliments énergétiques, d'autres bâtisseurs. Donc, l'énergétique اللي هما الأغذية الطاقية، والباتيسور اللي هي البناءة كيما لي بروتيد، et d'autres fonctionnels. الفونكسيونيل اللي هما داخلين في العمل متاع الأعضاء متاعنا، البون فونكسيونمون متاع l'organisme. Alors, في الدرس هذا باش نحكيو على quels sont les différents aliments simples qui entrent dans la constitution de notre alimentation et quelles sont leurs propriétés physico-chimiques, quels sont nos besoins qualitatifs et quantitatifs en aliments simples, ces besoins sont-ils les mêmes pour tous, comment établir une ration alimentaire qui couvre les besoins de l'organisme. الدرس هذا باش يكون فيه 2 ou 3 parties. باش نبداو بالبارتي الاولانيه باش نتعرفوا على لي زاليمون وانواعهم. اليوم باش نفهموا مليح دونك باش نحكيو على لي غلوسيد. دونك لي زاليمون سامبل كيما قلنا، باش نحكيو على لي غلوسيد. لي غلوسيد شو معناها؟ لي غلوسيد سون دي زاليمون سامبل انرجيتيك، يعني طاقيه، دوريجين اورغانيك معناها من المواد العضويه. La majorité des glucides est d'origine végétale، معناها نلقاوها في النباتات، معناها نباتي. l'exemple ناخذ l'exemple l'amidon اللي هو النشا، le glucose، le saccharose، le lactose اللي باش نشوفوهم في الدرس هذا اللي هما انواع من les glucides. Alors, quels sont les différents types de glucides? Selon quels critères peut-on les classer? Donc, كيفاش نجمو نحنا نقسموه؟ به نبدأ. Donc, les différents types de glucides. Soit 3 glucides le plus connu. Donc, هنا باش نحكيو أولا باش نحكيو على التيب الأولاني selon la forme. شو معناها الفورم؟ يعني عنا des glucides يعني formés par une seule unité de sucre، والا عندنا اللي هو اسمه مونوساكاريد، والا نلقاو التيب الثاني اللي هو فورمي دو 2 unité de sucre اللي هما نسميوه ديساكاريد، والا فورمي دو nombreuses unités de sucre يعني forme une chaîne polysaccharide. l'exemple نتاع l'amidon النشا ou les céréales légumineuses
بالنسبة للإكزامبل في الديساكاريد باش نحكيو على المالتوز وإلا السكروز وإلا اللاكتوز اللي نلقاوه في الحليب ومشتقاته. وبالنسبة للمونوساكاريد كيما الجلوكوز اللي نلقاه في الخبز وإلا الفركتوز ولا الجلاكتوز. به لهنا هذوما التيب الأولاني قلنا حسب الفورم يعني حسب الشكل، فما اللي متكونين من سكر واحد، فما اللي دو وإلا شان. به تويكا باش نشوفوا التيب معناها الثاني الكلاسيفيكاسيون دي جلوسيد باش نختاروا سولون لي بروبريتي فيزيكو شيميك. اش معناها بروبريتي فيزيكو شيميك؟ به معناها باش نشوفوه كيفاش باغ اكزومبل خدينا الجلوكوز باش نشوفوا لاسبي نتاعو والسولوبيليتي دون لو يعني مدى الانحلاليه في الماء، والا الفلتراسيون والا ديفيزيون والا دياليز والا ليكور دو فيهلينغ اشو. بي اش معناها هذوما لي كاركتير هذوما لي بروبريتي هذوما اللي باش نشوفوهم نحنا اش معناها كل حاجه منهم. به بالنسبه للسولوبيليتي دون لو يا يكون soluble معناها solution vraie. اش معناها forme un mélange homogène constitué par l'eau le solvant اللي هو et une substance dissoute dispersée dans ce solvant اللي هو soluté يعني المنحل والمحل. Ce dernier peut être une substance solide soluble, un gaz soluble et ou un liquide miscible à l'eau. يعني يكون هو معناها يكون عنا الليكيد وإلا سوليد وإلا غاز منحل في الماء، وإلا يكون insoluble اللي هو فورم سوليسيون كولويدال. اش معناها سوليسيون كولويدال؟ هي forme un mélange homogène opalescent plus ou moins visqueux qui par évaporation donne l'aspect de la colle, d'où le nom colloïde donné à la substance dispersée dans l'eau. به تويكا الفلتراسيون. اش معناها فلتراسيون؟ الفلتراسيون دونك لهنا باش نحكيو هي اللي هي sur le passage d'un fluide à travers un filtre qui retient les particules solides. معناها الترشيح معناها بالمعنى هذاك يعني الفلتراسيون هي الباساج نتاع الفلويد باش يتعدى من الفلتر هذاك وباش يخلي دي بارتيكول سوليد. به بالنسبة للديفيزيون، الديفيزيون هي tendance des particules d'une substance dissoute à envahir spontanément le volume de solvant disponible. بالنسبة للدياليز، الدياليز c'est le passage de soluté à travers d'une membrane vivante ou non. Donc la dialyse tend à réaliser l'égalité de concentration de part et d'autre de la membrane. B. نشوفوا le glucose. L'aspect نتاعو sous forme de poudre blanche légèrement sucrée présent dans les raisins, les dattes par exemple. La solubilité dans l'eau est soluble, يعني forme une solution homogène. La filtration facile, diffusion facile, dialyse plus, liqueur de Fehling à chaud, précipité rouge brique. Donc, madame a précipité rouge brique, liqueur de Fehling, donc présence du sucre, يعني عنا sucre. بالنسبة للسكروز l'aspect نتاعو c'est le sucre ordinaire extrait de la canne à sucre. Solubilité dans l'eau est soluble. Filtration facile, diffusion facile, dialyse plus, liqueur de Fehling un moins. L'amidon c'est une poudre blanche sucrée, c'est une forme de réserve de végétaux اللي هو نشا. donc في الماء insoluble شاتينا solution colloïdale. Filtration liante, diffusion liante, dialyse moins, liqueur de Fehling un moins. donc لهنا شنو بالضبط باش نحكيو عليه؟ اللي هو باش نحكيو على الترانسفورماسيون تاع لاميدون اون مالتوز والا اون جلوكوز سكر سامبل، يعني باش تحاول يعني الشين هذيك باش تتقص. دونك هذوما لي ليزون كوفالونت اللي اونتر لي سكر اللي تربط لي سكر. دونك هنا كيفاش باش تتقص باش تعطينا يعني ان سكر فورمي بار دو unité والا اون سول unité. donc le glucose, c'est une molécule plus petite que le saccharose, qui est plus petite que l'amidon.
Donc le glucose, c'est une molécule simple, l'amidon est une grosse molécule, macromolécule. يعني كبيرة يعني l'amidon أكبر من الجلوكوز. ب تويكا selon le nombre d'atomes de carbone، يعني قديش يحتوي لهنا السكر متاعنا وإلا الجلوسيد متاعنا قديش يحتوي من عدد من الكربون. ب les atomes qui constituent les glucides اللي هما الجلوكوز وإلا الجلاكتوز وإلا الفركتوز etc. sont formés par deux carbones, d'hydrogène et d'oxygène. يعني C ou le H ou le O. Donc ce sont deux corps ternaires. On distingue deux groupes de glucides. Des molécules ayant 6 carbones. باش نحكيو على les hexones ou les glycoses اللي هو formule نتاعو C6H12O6 ou le galactose ou le fructose. وإلا des molécules ayant 5 carbones اللي هما البنتوز. l'exemple نتاع désoxyribose اللي هو في l'ADN de formule brute C5H10O5. Donc les hexoses et les pentoses sont des sucres simples appelés aussi oses ou monosaccharides. Donc هنا اللي هو التيب الأولاني اللي هو les oses ou les monosaccharides, ce sont des sucres simples non hydrolysables. De formule générale يعني CnH2nOn appelé aussi hydrate de carbone. Donc type ثاني formé par les oxydes. Les oxydes c'est un polymère d'os. Donc les oxydes c'est un polymère des os. التيب الأولاني اللي نجمو نحكيو عليه باش نحكيو على diholocides. Donc ce sont des molécules sont formées par l'assemblage de deux molécules d'os. يعني نلقاو deux molécules d'os نسميوه diholocides. Donc les diholocides libèrent par hydrolyse deux molécules d'os. Donc les diholocides ou diocides forment avec l'eau une solution vraie et sont tout cristallisables. Par exemple, باش ناخذوا le saccharose, les glucoses, les fructoses ou le maltose. Donc هذوما les exemples نتاع diholocides. بالنسبة للبوليوسيد، دونك هنا باش نحكيو على البولي أسيد pardon, sont insolubles dans l'eau et non cristallisables. Ils forment avec l'eau une suspension à froid et une solution colloïdale à chaud. Donc leur masse molaire est très élevée et leur formule brute est C6H10O5 fois N. Leur hydrolyse libère un grand nombre de molécules d'ose. Ce sont des polymères d'ose. Donc l'exemple نتاع polyoxyde باش نختاروا l'amidon اللي هو c'est une molécule d'origine végétale. Donc وإلا باش نختاروا le glycogène. Le glycogène c'est un composé d'origine animale qu'on trouve dans le foie et les muscles. Voilà les types des os. زيدا نجمو نحكيو cellulose, c'est un composé d'origine végétale qu'on trouve dans les membranes cellulosiques des cellules végétales. Donc لهنا التيب هذا selon le nombre d'atomes de carbone زيدا نجمو نقسموهم selon la masse molaire. Donc كيفاش نحنا باش نحكيو على الماس مولير؟ باش نختاروا التكنيك de chromatographie. Donc c'est une technique qui permet de séparer les molécules. باش نقصوا الليزون اللي ما بينات les sucres entraînés par un solvant suivant leur vitesse de migration sur le papier de chromatographie. Donc cette vitesse de migration est inversement proportionnelle à la taille de molécule. Donc on dispose sur un papier à chromatographie 4 gouttes différentes. الجوت A goutte de glucose باش نحطوا glucose. الجوت B الفركتوز. الجوت C goutte de saccharose. الجوت D اللي هي saccharose après 5 minutes d'ébullition en présence de HCl. Donc le résultat de cette chromatographie est donné par le document C-contre. Donc باش نلاحظوا انه الفيتاس دو ميغراسيون دو glucose اكبر à celle
de fructose, mais substance pas entraîné par le solvant. Donc les produits d'hydrolyse de la goutte D sont plus petits que C. Et ils ont migré plus ou moins rapidement selon leur taille, اللي هي masse molaire. L'identification des tâches données par D se fait par comparaison avec celle de A et de B. Donc le saccharose est composé de glucose et de fructose, يعني فيه les deux sucres هذوما. Donc d'après la formule chimique, donc il s'agit de diocide ou diholocide. Là je نكتبهم مزوز. Donc saccharose plus H2O, chatine le glucose et le fructose. Voilà la formule chimique نتاعهم. Mais تاويك par hydrolyse. L'hydrolyse c'est une décomposition ou cassure d'une molécule complexe par fixation d'une molécule d'eau. Donc l'amidon, c'est une macromolécule. Elle se transforme progressivement en molécules plus simples, يعني en dextrine puis en maltose اللي هو sucre réducteur puis en glucose. يعني l'amidon يتحول en dextrine puis en maltose باش يوصل المالتوز par hydrolyse par l'amylase اللي هو c'est un enzyme اللي هو باش يقص liaison covalente entre les sucres. Donc remarque, si on continue l'hydrolyse encore plusieurs minutes, on obtient toujours le glucose. يعني في الاخر باش نتحصلوا على الجلوكوز. Le glucose n'est plus hydrolysable, ما عادش ينجم التفكيك نتاعو على خاطر déjà le glucose يتكون من seule unité du sucre. Donc c'est la molécule d'élément élémentaire ou de base de l'amidon. Donc l'amidon c'est un polymère de glucose, يعني خاطر يتكون من برشا sucre اللي هو الكعبة بركة ما قلنا اللي هي الجلوكوز. هذاك علاش نقول l'amidon est formé est un polymère de glucose. L'amidon c'est une macromolécule خاطرها كبيرة. Elle se transforme progressivement en molécules كما قلت لكم plus simple en dextrine puis en maltose. يعني يتحول en dextrine ومن بعد نوصل المالتوز. ان شاء الله تكونوا فهمتوا مليح l'étape هذيا ودور l'hydrolyse. Merci pour votre attention. استنونا في فيديو جديد باش نحكيو على لي ليبيد. ما تنساوش تعملوا طلع على الباج نتاعنا وان شاء الله تكونوا فهمتوا مليح درس اليوم. الى اللقاء.